rambutan na ngayon. Guys, palit kami engine support. Toyota Vios DDTI yan. Ayan na guys, palit kami ng support. Okay guys, Toyota Vios. Yan guys, oh, engine support niya guys, oh. So lagi nasisira yung sa ano, transmission support niya guys. Ito yung ano, laging sirain. Ayan oh. Pagdating sa Vios, transmission support, yung laging sirain. Ayan. Guys, oh. Oh. Oh, kaya oh. Ayan guys, no. Oh, kita mo guys. Kaya maalog ang makina dahil dito. Ayan na. Ito yung bago. Yung luma. Ayan, kakabit na natin para hindi magpalagpag yung makina. Maggalaw-gaw. Okay guys, salamat. Kabit ko na. Ayan na, oh. Ayan. Tapos ay kabit. Ayan na siya, oh. Oh. Transmission support. Problem is makalampag ang makina. Salamat guys. Hello guys, balik sa dati. Tingnan mo, ayan na oh. Ayan na guys, napalik na namin. Patatakbuhin na lang mamaya. Sige ba? Jay, kambya mo nga Jay. Atras mo nga, nga. Bante. Kumagan mo talaga yan, makina yan. Ayos na yan. Okay na Jay. Okay na? Ah. Magkano gagawin ko? 500?